माने सप्ता डिजाइन साड़ी खोजुछन इरा गोटे बेस्ट कलेक्शन टे अछि कम प्राइस रे ब्लाउज पीस वर्क रो साड़ी टे तो पूरा पाटो मिता लागुछि साड़ी टा देखले जहा कि लाइट कलर पसंद इरा गोटे बेस्ट कलेक्शन टे अछि इरा गोटे डिजाइनर सप्ता अछि डबल सप्ता आ इता तो आजि काली बहुत डिमांड अछि इटा 6 बॉर्डर सिंगल सप्ता ऊपर जे दूरु देखले तो पूरा कॉटन पाटो बोलबे ऑस्ट्रेलिया डिजाइन टा बहुत डिमांड इतार हमर पाटो आसी इतर कॉटन रे आसी जे नुआखाई तो सप्ता डिजाइन साड़ी बहुत ही बढ़िया लागसी सिंगल बॉर्डर ऊपर जदी ब्लाउज पीस वर्क दरकार इरा गोटे देखुन कितनी सुंदर कलेक्शन टे जे हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो साईराम संबलपुरी हैंडलूम निके आज हमें किन टाइप रे कलेक्शन देखमा हमें आज हमें सब कलेक्शन देखमा नुआखाई लागि बहुत लेटेस्ट कलेक्शन माने आसी जाई छे आ नुआखाई रे लागि तो सबे शान साड़ी नै नियो ना जे माने रेंज रे नसा हां से वैरायटी सब देखमा कोन इरा फर्स्ट कलेक्शन हमर आसी हैला देखो इरा ओटे देखो इटा हमर साड़ी सब बेले लेटेस्ट कलेक्शन है देखो इटा 700 रे मिली जिबा इटा 700 टंका रे हां ई बॉर्डर डिजाइन दा देखो पूरा नवा डिजाइन माने আছে सब देखाले वीडियो लंबा है जिबा हां बिहागरिया लागि भी नेले पाई जिबे सब वैरायटी ई कलर ऑप्शन रे आसी जाउछ कलर ऑप्शन रे आसी जिबा एटा गुटे देखमा लेटेस्ट कलेक्शन पूरा आसी छे इरा ओटे देखो पतांगी साड़ी रो इरा नवा डिजाइन टे आसी नवा डिजाइन टे आसी छे तार प्लस माछो बॉर्डर भी दे दउछ माछो बॉर्डर भी देई छे चौड़ा बॉर्डर भी देई छे आइते प्राइस टा इरा 1500 टंका रे इटा आसी जाउछ इतरे शिपिंग चार्ज लागि जिबा इतरे शिपिंग चार्ज लागबा एटा गुटे देखो एटा गुटे डिजाइन आउट के चौड़ा डबल बॉर्डर रे ही छे डबल बॉर्डर रे ना आइते प्राइस टा हे 1500 टंका रे हां देखुन 1500 टंका रे माछो बॉर्डर प्लस डबल बॉर्डर गुटे देखुन 1700 रे हमर लंबा चौड़ा पूरा आसी जिबा लंबा चौड़ा पूरा बार आसी जिबा इतिर प्राइस टा होचे 1700 इतर प्राइस टा 1700 टंका रे आसी होचे देखुन तार कलर ऑप्शन भी बहुत टे अछि एटा कलर ऑप्शन डिजाइन माने आसी जिबा सब मछी डिजाइन रे चेंज होचे सब डिजाइन भी मिली जिबा एटा उटे मेहंदी कलर रे मेहंदी रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो सब कलर सब डिजाइन अलगा अलगा देखुन कितने सारा कलेक्शन ये सब 1700 ना ई सब 1700 देखुन जेनटा नेबे 1700 टंका रीटा मिली जाय हमें 1800 रो कलेक्शन देखमा देखुन इतिर भी लंबा चौड़ा पूरा आसबा पूरा बारे हमर पाढ़ी नै थिला इथिर हमर धड़ी अछि हां देखो एटा 1800 एटा 1800 हां इतार कलर बॉर्डर वाला जिबा एटा उटे देखुन ग्रे कलर रे आसीला ग्रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रे एटा उटे आसीगला ग्रीन आ ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन रे देखो ई सब 1800 जेनटा नेबे 1800 टंका 1800 टंका रे केते सुंदर सुंदर यूनिक डिजाइन आछे एटा उटे बॉक्स पैटर्न ऊपर आसी 1800 टंका इटा जदी आपण मन नेबे दिया थुआर लागि भी बहुत बढ़िया अछि देखन व्यवहार देवाली भी बढ़िया आसबा आ निजे भी पिनभार लागि बहुत बढ़िया लागबा ए सब लंबा चौड़ा 12 हाथ पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ आसबा आइनो शिपिंग चार्ज टा केते टा शिपिंग चार्ज 3000 तलके जेन साड़ी नेबे शिपिंग चार्ज लागि जिबा ओडिसा भितरे 70 टंका ओडिसा बाहरे 100 टंका हां आ 3000 ऊपर के नेले शिपिंग चार्ज ओडिसा भितरे फ्री ओडिसा बाहरे शिपिंग चार्ज लागबा हां इरा उटे कलेक्शन देखोन आसीला 3D पैटर्न रे ग्रीन कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि 3D पैटर्न आइतर प्राइस टा कला रहउ 2600 टंका रे आसी जाउछ देखोन इरा उटे आइतर प्राइस टा 2600 सेम 2600 हां 2600 टंका रे 2400 इटा 2400 रो सबटा डिजाइन ऊपर अछि ने आ ओइटा उटे तार बात आसी गला देखो इटा भी 2600 रो जहा के जिंदा भल लागछि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारि करी WhatsApp नंबर जे स्क्रीन दिया छै एनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा इटा 2800 इरा उटे आसी गला देखो इटा 2800 टंका रे पंखा डिजाइन ऊपर अछि देखो इटा 2900 टंका रे इतार आंचल टा टिके देखि देमा हां इरा होचे फुल बॉडी टा आउ इटा फुल बॉडी टा देखो टेराकोटा डिजाइन रे अछि ने आ इरा होचे आंचल टा आइतर प्राइस टा रहउचे 2900 टंका रे आसी जिबा नेक्स्ट कलेक्शन इरा उटे 3D पैटर्न ऊपर आसी गला देखो इरा होचे इटा उटे बहुत सुंदर डिजाइन रे अछि एत प्राइस 2600 टंका इरा उटे देखो पर्पल आ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आइतर प्राइस टा 2600 टंका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया अछि इरा 2500 टंका रे हां माखाई लागि भी नै पारबे बिहागरिया भी नै पारबे सबथि लागि नै पारबे देखोन पूरा बहुत कम रेंज रे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन जिते जल्दी हेबा आपण माने बुकिंग करून बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी छी इरा 2500 टंका रे आपण माने नै पारबे इरा देखोन इरा 2800 सबटा डिजाइन अछि ने इरा उटे 2800 टंका रे येलो कलर आ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखोन
ये तार कलर ऑप्शन देखो कलर ऑप्शन रे इटा आसी जाउची इटा गोटे येलो आ मेरून रे थिला इटा पिंक और रेड इटा आसी होला ऑरेंज और ब्लू कलर तीनटा कलर ऑप्शन अछि टेराकोटा डिजाइन रे देखो इटा होची आंचल आ इटा होची फुल बॉडीटा आइतर प्राइस टा 2800 टंका रे आसी जीवा देखो इटा गोटे देखो इटा गोटे भी बहुत बढ़िया लागछि डबल बॉर्डर प्लस इटा डबल सप्टा भी दैछि इतरे आइतर प्राइस टा काना रहबा 2800 रे देखो केते प्रकार डबल धरी अछि इटा सब 2800 हां इटा सब 2800 देखो जेंडा ने भी 2800 टंका इटा गोटे देखो इटा भी 2800 देखो सेल प्राइस 2800 टंका रे सब आसी जाउछि इटा गोटे आसी होला इटा भी 2800 देखो डबल बॉर्डर कम दाम रे केते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि इटा गोटे भी आसी होला इटा भी 2800 टंका इटा गोटे देखो इटा 2800 देखो 2800 रे केते सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो इटा भी 2800 हां देखो 2800 लगी पूजा पाठ लगी कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे इटा भी 2800 नुआ खाइले आपण माने नै पारबे सब किछि तो एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाउछे इटा उटे देखो ऑरेंज कलर और कॉफी कलर कॉम्बिनेशन रे अछि इधर फर्स्ट हमें देखिमा फुल बॉडी टा देखो इटा होचे फुल बॉडी टा केते बढ़िया আছে तार बॉडी टा और आंचल टा भी बढ़िया आसी आंचल टा देखो केते बड़ आंचल टा पाइबे छोट छोट फूल माने अछि 3200 टंका रे इटा आसी जाउछे तार बहुत सारा डिजाइन बहुत सारा कलर अच्छे इरा उटे आसीला देखो इधर प्राइस टा 3200 इरा सब 3200 रो कलेक्शन हां देखो इरा पट्टी डिजाइन ऊपर अछि 3200 जेंडा नेबे इरा उटे भी बहुत सुंदर लागछि आपण मानकु जेना भल लागछि टिक चिना माइ दोन आपण मानकु आचर फोटो भी मिली जिबा आ खुली खुली देखाले तो वीडियो लंबा हे जिबा हां सेतले स्क्रीनशॉट नेबे हमर WhatsApp रे पठाबे तार फुल फोटो दे देमा इरा 3200 टंका जेना भल लागछि जल्दी जल्दी बुकिंग करो नुआ खाइ लागि आज लेटेस्ट कलेक्शन माने आसी हमें ब्लाउज पीस साड़ी देखमा एबे ब्लाउज पीस कलेक्शन देखमा देखो इरा होचे आचलला स्वस्तिक डिजाइन रे अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा आ त प्राइस टा काना रहउछ 3300 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन आसी होला इटा देखो इटा होचे रेड कलर और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे आ इटा हार्ट डिजाइन ऊपर अछि आ त प्राइस टा 4000 टंका रे देखो सब मीडियम रेंज रो एबे साड़ी देखमा ब्लाउज पीस संगे इटा उटे आसी होला देखो कॉफी कलर लाइट कलर कॉम्बिनेशन 4000 टंका रे इटा आसी जाउछे देखो तार कलर वैरायटी भी पाई जिवे इटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे हां देखो ब्लू कलर लाइट जोड़ा भी नेले देई पारबे आ जदी नुआ खाइले इबलो देरन जेठन पिनमो मैच कर के वाला पिन पारले भी हवा इटा भी 4000 टंका देखो इटा भी 4000 टंका रे कलेक्शन देखु त खाली वीडियो के बिना स्किप करी करी इरा उटे कलेक्शन आसी छी देखो इटा से तीनटा बॉर्डर डिजाइन दै छी 4300 टंका रे देखो इनो खाली बॉर्डर ते थिले इटा तीन बॉर्डर वाला ही थिता साड़ी तार बाद हमें देखि दमा इरा उटे सप्ता डिजाइन रो देखो नुआ खाइ तो सप्ता डिजाइन रो साड़ी बहुत ही बढ़िया लागसी नुआ खाइ रे पिनभार लागि इटा आसी होला देखो सप्ता डिजाइन रे इतर प्राइस टा 4200 टंका कलर वैरायटी भी मिली ये कलर ऑप्शन रे सेम 4200 हां इरा उटे देखो लाइट कलर ऊपर जहा कि लाइट कलर पसंद इटा उटे देखो लाइट कलर रे आसी गेला इतर प्राइस टा 4000 टंका रे आसी जाउछे उटे पर्पल कलर और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे इरा उटे टेराकोटा डिजाइन अछि ने राउंड टेराकोटा रे 4300 टंका इटा आसी जाउछे तार बाद इटा उटे ब्लैक कलर रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि बॉर्डर ऊपर देखो डिजाइन अछि इटा उटे यूनिक डिजाइन रे अछि 4500 टंका इटा उटे 3D पैटर्न रे हां देखो सिंगल बॉर्डर डबल सप्टा इटा आसी होछि प्लस 3D पैटर्न आइतर प्राइस टा 5200 टंका देखो कलेक्शन माने खाली देखु थाउन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइछ जे इरा उटे देखो इरा उटे केनता बढ़िया काम हिछि देखो ने से वर्षा होछि हे डिजाइन रे अछि ना हां आइतर प्राइस टा 4500 टंका रे वर्षा होछि छता धरि छै राउंड टेराकोटा ऊपर 4700 टंका रे इटा आसी जिबा इरा उटे ग्रीन कलर रे देखो इटा भी 3D पैटर्न ऊपर अछि 3D पैटर्न साड़ी माने भी कितने सुंदर सुंदर डिजाइन और कलर भी बहुत बढ़िया आउछे 5000 टंका इटा तार बाद इटा पिंक कलर रे ना पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी इटा पाटा धड़ी ऊपर आसी जाउछे शाइनिंग बॉर्डर पूरा हां देखो इटा शाइनिंग बॉर्डर रे अछि कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया अछि इतर प्राइस टा किते रहबा 5000 टंका इटा इरा उटे देखो ई साड़ीटा भी बहुत चलसी ना हां ऑस्ट्रेलिया डिजाइन टा बहुत डिमांड आइतर प्राइस टा काना रहउछे 5500 टंका तार गुटे ऑरेंज कलर भी आसी जाय छै आरो तरफ पिंक देखितला इधर ऑरेंज और ग्रामा ग्रीन रे आसी जाय छै देखो
দুইটা কলর আউছি যাহাকে যেটা ভাল আউছি জলদি জলদি বুকিং করুন। নেক্সট কালেকশন এটা উঠে দেখুন সবটা ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে। দেখুন 5800 5800 দেখুন কম প্রাইস উপরে যদি আপন মানে সবটা ডিজাইন শাড়ি খুঁজুছন এটা ଗୋଟେ বেস্ট কলেকশন টি আছে। তেলা রাউন্ড টেরাকোটারি দেখুন পাট ডিজাইন মিতাল পুরা শাড়িটা আছে নে 6500 6500 টঙ্কা 6500 ইথরে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক পাই jibe। এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক প্লাস এটা 6500 রে 6500 দেখুন কম প্রাইস রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র শাড়িতে এটা বি গুটে দেখুন নয়া আছে। এটা বি 6500 এটা বি 6500 ইথরে বি ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে। দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র কিত্তে সারা কালেকশন আছে যে কম কম প্রাইস উপরে। এটা উঠে রামা গ্রিন রে দেখুন রামা এটা বি 6500 এটা বি সেম 6500 ইথরে বি ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে। দেখুন ইথিরে বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে সিঙ্গল বর্ডর উপরে যদি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দরকার এটা উঠে দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন टे जे বর্ডর উপরে যে ডিজাইনটা আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছি পুরা কেতে সাফ কাম ହେଇଛି শাড়িটা এটার প্রাইসটা 6000 টঙ্কা। নেক্সট কালেকশন এটা উঠে দেখুন পত্তর ডিজাইন উপরে আছে। হ্যাঁ কেতে 3D প্যাটার্ন থে আছে ডাবল সাইনিং। এটার প্রাইসটা কেন रहबा 5500 মাছ ধরিথিবি আছে 5500 মাছ বর্ডর না সিঙ্গেল বর্ডর রে সিঙ্গেল বর্ডর। এটা উঠে দেখুন রামা গ্রিন এটা বি তার কলর অপশন রে তার কলর অপশন বাকি এটার বর্ডর রে দেখুন এটা বান্ধ কাম টিকে এক্সট্রা দিছে এক্সট্রা দিছে। এটা বি 5500 এটা বি 5500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। দেখুন বডি ডিজাইন সমান আছে বাকি বর্ডর ডিজাইনটা টিকে অলগা আছে। এটা দেখুন বর্ডর রে বান্ধ ডিজাইন আছে আইতার প্রাইসটা 6300 ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 6300 দেখুন 6300 এটা ওতে বি বান্ধ ডিজাইন আছে বর্ডর রে আর এটা পুরা সে কটন প্যাটার্ন পাটর সাইনিং আছে। যে দূরু দেখলে তো পুরা কটন পাট বলবে। প্রাইসটা কেন रहबा 6000 এ 6000 টঙ্কা দেখুন। তারপর এটা ওটে কালেকশন আছিলা নটকি প্যাটার্ন উপরে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে ইথির বি প্রাইসটা হচ্ছে 6000 টঙ্কা এটা। তারপর আমি দেখমা এটা ওটে দেখুন এটা দেউলি ডিজাইন রে আছে আর কালেকশনটা কেনতা লাগুছে টিকে খালি কমেন্ট সেকশন রে এটা জনাবে। বি ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে। এটা বি ওয়ার্ক আছে ইথির বি প্রাইসটা হচ্ছে 6000 এটা বি 6000 দেখুন ছোট ছোট কাম হয়েছে বহুত সাফ কাম হয়েছে দেখুন শাড়িটা। আইরা ওটে মাছ ডিজাইন রে আসিগলা আর এই শাড়ির ডিমান্ড তো আপন মানে জানুথিবে বহুত ডিমান্ড আছে এই শাড়িটা। আইতার প্রাইসটা 5300 টঙ্কা। নেক্সট কালেকশন মিলন সপ্তাহে আসিগলা ইতরে ব্লাউজ পিস না আছে না মিলন ব্লাউজ পিস আছে মিলন সপ্তাহে করবি। হ্যাঁ দেখুন মিলন সপ্তাহ প্লাস ব্লাউজ পিস বি ইতরে আসি যাচ্ছে 7000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে। সামনেল রে দিয়া হইতলা সেই শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারে এটা এটা কেন শাড়ি কস এটা 45 কোটি এটার আমার পাটো আইছি এটা কটন রে আসিছে। এটা 45 কোটি হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কেন रहबा 7000 টঙ্কারে। এটা উঠে আসিগলা দেখুন এটা এখানে আমি 6500 র কালেকশন দেখব 6500 র। হ্যাঁ দেখুন এটা সিঙ্গল বর্ডর ডবল সবটা 6500 টঙ্কা প্লাস এটা নটকি ডিজাইন আছে। দেখুন এটা সব 6500 এটা সব 6500। হ্যাঁ দেখুন এটা 6 বর্ডর আছে সিঙ্গল সবটা সব 6500 আর এটা তো আজিকালি বহুত ডিমান্ড আছে এটা 6 বর্ডর সিঙ্গল সবটা উপরে ইনর বহুত সারা কালেকশন আছে যাহাকে যেটা ভালো আছে জলদি জলদি বুকিং করো। এটা সব 6500 দেখুন লাইট কালার ডিপ কালার সব কালার উপরে আইছে। দেখুন এটা ওটে কালার কম্বিনেশন দেখুন তার এটা হচ্ছে চন্দন কালার রেড র কম্বিনেশন প্লাস এটা সিঙ্গল সবটা হচ্ছে 6 বর্ডর সঙ্গে 6500 এটা 6500। দেখুন পার্পল কালার মেহেন্দি কালার 6500 এটা ওটা 7500 র কালেকশন দেখো ডবল সবটা সব ডবল সফটা সেটা সিঙ্গল দেখিতলা এটা ডবল সফটা রে 6000 এই 7500 এটা 7500 বই তো ডিজাইন বি আসি যাচ্ছে। এটা ওরে দেখুন এটা বি ডিজাইনার সবটা দিছি এটা 7500 টঙ্কা আসি যাচ্ছে। নেক্সট কালেকশন আসিগলা দেখুন এটা ওটে এটা ডবল বর্ডার ডবল সবটা হ্যাঁ এটা বি 7500। নেক্সট কালেকশন দেখুন কালেকশন মানে খালি দেখুথন ভিডিও के बिना स्किप करी करी आउ सप्ताह डिजाइन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन आइसे देखबे 7500 टंका रे। एटा उठे आसीगला हार्ट डिजाइन सप्ताह देखुन हार्ट डिजाइन सप्ताह लोहरी सप्ताह रे देइছে डबल सप्ताह आइ तार प्राइसटा 7500 सेम 7500 टंका। एटा उठे देखुन डबल लोहरी सप्ताह रेड रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन আছে 7500 टंका। एटा भी এটা উঠে আসিগলা এটা হচ্ছে পিঙ্ক রে মেরুন কালার কম্বিনেশন এটা বি ডবল সপ্তাহ আছে দেখুন গমলা ডিজাইন উপরে আর তার প্রাইসটা কেন রইব 7500 7500 টঙ্কা।
इरा गोटे आसीगला देखुन सिंगल बॉर्डर रे डबल सपटा आसी जाउची आ कलर कॉम्बिनेशन टा देखुन बहुत बढ़िया लागुचे आइतर प्राइस टा 7500 सेम 7500 इटा गोटे आसीगला चेस्ट पट्टी सपटा अछि आरो सपटा अछि देखुन मेहंदी इरा अछि रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन सब कलर सब डिजाइन अलग अछि ए सब 7500 रो कलेक्शन जेनटा नेबे 7500 देखुन डबल सपटा गोटे आसीगला इरा गोटे कलेक्शन देखुन इटा भी कॉटन पाटर पूरा साइन आउछि ना हां हेंदा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आइतर प्राइस टा 7500 टंका इरा गोटे स्टार सपटा ऊपर देखुन स्टार सपटा प्लस लहरी सपटा आइतर प्राइस टा 7500 देखुन स्टार सपटा रे कितनी कम प्राइस रे यूनिक डिजाइन रे अछि इरा गोटे देखुन आपण माने नै पारबे ई कलेक्शन टा देखले तो बहुत ही बढ़िया लागबा इधर प्राइस टा किते रहबा 7500 इटा ट्रिपल सपटा ही करे हां बाकी सिंगल धड़ी अछि ना सेति लागि एतरे ब्लाउज पीस नै ना इतरे ब्लाउज पीस नै आसे सपटा मिलन अछि सेति लागि इरा गोटे आसीगला लहरी सपटा डिजाइन रे 7500 देखुन कलर भरा काम हिचे पूरा इरा गोटे आसीगला देखुन इरा अच्छे गाजरी पिंक रे अछि देखुन कलर टा बहुत बढ़िया लागुचे आइते प्राइस टा काना रहबा 7500 सेम 7500 हां देखुन कलेक्शन केते सारा आइसी 7500 रे जेनटा नेबे 7500 आइते प्राइस टा 7500 देखुन एरा गोटे डिजाइनर सपटा अछि डबल सपटा प्लस इटा 3D पैटर्न अछि आइटा पिंधले तो बहुत बढ़िया लागबा आइते प्राइस टा भी 7500 इटा गोटे भी बहुत बढ़िया लागुछि देखुन इरा अछि सिंगल सपटा अछि सिंगल सपटा स्टार सपटा इरा होछि आंचल डाटा आउ फुल बॉडी टा देखुन इटा होछि देखुन केनता काम हिछि जे म आपन को देखि दउछ बॉडी रे इटा तुलसी गज रे पूजा करूछन इरा देखुन कितने सुंदर काम माने हिछि फुल बॉडी सारा आइतर प्राइस टा काना 7800 टंका इरा गोटे आसी गला डबल बॉर्डर प्लस इटा सिंगल सपटा आइछि आ कलर टा देखुन इरा अछि शाइनिंग कलर रे इरा होछि आंचल टा मयूर डिजाइन रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा इटा तो पूरा पाटो मिता लागुछि साड़ी टा देखले आइतर प्राइस टा 7800 टंका इरा गोटे ट्रिपल सपटा आसी गला 6 बॉर्डर रे ट्रिपल सपटा आपण माने देखुतले एबे सिंगल सपटा डबल सपटा तापरे ट्रिपल सपटा रे इरा होछि आंचल टा आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आतर प्राइस टा केना रहबा 8000 टंका देखुन इरा गोटे कलेक्शन आसी गला इरा गोटे भी बहुत बढ़िया लागछ डबल बॉर्डर रे डबल सपटा आउ इतार आंचल देखुन कॉपर सल्फेट कलर रे आंचल टा अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा 8000 टंका रे इटा आसी जिबा नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इटा आसी जाई छै सपटा डिजाइन टा मुई आपन को देखुन जूम करके देखि दउ छै केते बढ़िया डिजाइन रे अछि जे सपटा रो इटा होछि आंचल टा तार इटा गोटे यूनिक डिजाइन रो आंचल दै छै आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा काना रहबा 7800 टंका ई कलेक्शन रे देखुन इटा होछि पिंक कलर रे रेड रो ना हां आउ इटा होछि आंचल टा तार आ फुल बॉडी टा देखि देखमा इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा काना रहउ 7800 टंका रे आसी जिबा नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी जाई छै देखुन इटा पिंक रे मेहंदी इटा ग्रीन रो कॉम्बिनेशन हां स्टार सपटा आंचल ला देखुन मयूर डिजाइन रे आंचल ला दउचे आ इटा होचे फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा 7800 टंका रामा ग्रीन रे पर्पल इटा ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन प्लस स्टार सपटा अछि आउ स्टार सपटा रो साड़ी माने तो बहुत चालू छै आजि काली इटा होचे आंचल टा आ इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखुन आइतर प्राइस टा 7500 नुआ खाइले जेते जल्दी होचे बुकिंग करू बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन आइसे स्टॉक आउट हेबार आगु तो बुकिंग कर दन हलो बहुत जल्दी इन स्टॉक आउट हो जाउचे इरा होचे आंचल टा देखुन सिंगल मयूर रे आंचल टा अछि आ इटा होचे फुल बॉडी टा डबल बॉर्डर प्लस डबल सपटा बॉडी रो मझी रे देखुन डबल सपटा इटा दैछे आइता प्राइस टा काना रहबा 8200 टंका नेक्स्ट कलेक्शन देखुन शाइनिंग कलर टे आसी गला शाइनिंग कलर रे इतार सपटा डिजाइन टा देखुन इटा होचे आंचल टा तार आउ फुल बॉडी टा देखुन इटा जहा कि लाइट कलर पसंद इटा गोटे बेस्ट कलेक्शन टे अछि तार प्लस सपटा डिजाइन भी इथरे आसी जाउचे इटा प्राइस टा 8300 टंका इटा ताजमहल डिजाइन रे सपटा डिजाइन इटा होचे आंचल टा देखुन पाटो डिजाइन रो आंचल दिछि ने क्या हां आउ फुल बॉडी टा ठीक देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 8200 टंका तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इटा गोटे स्टार सपटा रो
সিঙ্গল বর্ডর আছে বাকি ডবল স্টার সবটা এটা হচ্ছে দেখুন আউ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ছোট ছোট কাম হয়েছে আউ ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 8000 8000 টঙ্কার এটা আসি যা তার বাদ দেখমা এটা গোটে কলেকশন দেখুন মেহেন্দি কলর রে ব্লু র কম্বিনেশন প্লস ডবল ডিজাইনর সবটা দিছে আউ তার আঁচলটা দেখুন আঁচলটা সেম সে সিঙ্গল ময়ূর ডিজাইন আছে ইথরে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি হচ্ছে ইথরে দেখুন আউ এটার প্রাইসটা কানা রহবা 8500 8500 টঙ্কারে ই কলেকশনটা আপনার মিলি যাচ্ছে পুরা সে হাফ হাফ মিটার লাগি যাচ্ছে না হ্যাঁ দেখুন সবটা অধা হেলে আর উপরে বাঁধ কাম হয়েছে ওইটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইনটি আছে ই কলেকশন মানে আপনার মানে কেনসিন খুঁজলে বি পাই না পার আর তার প্রাইসটা কানা রহবা 8800 8800 টঙ্কা এটা গোটে স্টার সফটার ডিজাইন আসিগলা দেখুন স্টার সফটারে এটা রাউন্ড সফটা রাউন্ড টেরাকোটা আছে আঁচলটা দেখুন হাতি ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা 8500 8500 টঙ্কা আসি যাচ্ছে সবটা ডিজাইন এইটা বি এটা গোটে বি স্টার সবটা উপরে আছে ଆଉ এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে আঁচলটা দেখুন এত সুন্দর ব্লাউজ আছে রে লাইনিং পাটো আঁচল লাগি ব্লাউজ পিস আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 8500 8500 টঙ্কারি আসি যা তার বাদ দেখুন কলেকশন মানে খালি দেখু তখন ভিডিও বিনা স্কিপ করি করি আগে আউ বি বহুত বড়িয়া বড়িয়া লেটেস্ট কলেকশন মানে মিলবা দেখবার কে এটা হচ্ছে আঁচলটা হাতি আর সিংহ ডিজাইন রে আছে আউ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটা গোটে यूनिक ডিজাইন সবটা প্লস বডি ডিজাইন বি পুরা यूनिक আছে দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা রହୁଛି 9000 টঙ্কা এটা গোটে পেরে পেরে ডিজাইন রে আসিগলা হ্যাঁ দেখুন আপন মানে স্টার সবটা তলে দেখিথিবে বাকি এটা আসিগলা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে স্টার সবটা আই তার প্রাইসটা 9800 টঙ্কারি দেখুন আজি তো সবটা ডিজাইন উপরে বহুত সারা কলেকশন দেখলা আপন মানকু কিনা পছন্দ হচ্ছে টিকে খালি কমেন্ট সেকশন রে জনাবে এটা গোটে দেখুন সবটা ডিজাইন র গোটে কলেকশন আসিগলা এটা হচ্ছে রেড কলর আর গ্রিন কলর কম্বিনেশন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে আই তার প্রাইসটা কানা রହୁଛି ইতির প্রাইসটা আমি শো নাই করো যে ফোন করবে তাকু আমি প্রাইসটা বতে দেমা দেখুন যাহা কি ভাল লাগুছে ঘরকে আসবে বলে প্রাইসটা বতে দেমা যাহা কি ভাল লাগুছে এটা স্ক্রিনশট নউন আর হোয়াটসঅ্যাপ যে নম্বর যে স্ক্রিন রিফ্লেক্স যেন পঠে দিলে প্রাইসটা শো করে দেবে এটা গোটে আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে কপার সলফেট কালারের কফি ডিপ কফি না এটা ডিপ কপি আর এটা সে সফটা ডিজাইন টাইপ আঁচল দিয়েছে নাকি হ্যাঁ তলে বি সবটা ডিজাইন আসবা তলে বি সফটা ডিজাইন এটা আসি যাচ্ছে হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা ইতির বি শো নাই করো এটা বি ঘরকে আসলে কি কল কি মেসেজ হলে কই দেবে বতে দেমা এটা আমার ভিডিওর লাস্ট শাড়ি এটা হচ্ছে দেখুন ভিডিওর লাস্ট কলেকশন আর বহুত সুন্দর কলেকশন রে এটা আর তার আঁচলটা দেখুন ঝুটি কাম হয়েছে আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা ইতির বি শো নাই করো তিনটা শাড়ির রেট শো নাই করু যে ঘরকে আইবে কি ভিজিট করবে কি মোবাইল পচরাবে তাଙ୍କୁ রেট বতে রেটটা কই দেবে না দেখুন ইনু আউ বি এন্তা বহুত সারা কলেকশন আছে পাট কলেকশন আসিবা ଆପଣଙ୍କୁ लो प्राइस रो नहीं करी हाई प्राइस तक सब कलेक्शन इनु देखबार के मिली जाउचे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।